ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства тв. дӯстон, имрӯз 3 июли соли 2025 рости гап навор кардам баҳри шумо. хонаҳо аз душанбе заминам ҳасте бардоро ки ба мо раван кардан. ман имрӯз пешкаштон кардам бардоро тамошо кунанд аз аввал то охир навора. хулас хона аз 100 000 сомонӣ сар мешавад то нархҳои дигар. бардорои азиз, ба маълумоти шумо бирасонам ки агар шумо ҳамхеле хона ёки мошин ёки замин молу маҳсулот техника дошта бошед, метавонед ки барои реклама кардан, барои савдо кардан дар рақамҳои мо муроҷиат кунед. бардор дар канали мо касоне ки нав омадаанд, аз шумо эҳтиромона хоҳиш обуна шавед ва якта лайкҳоро бизанед. аз шумо ягон чиз намеравад. бардорҷоно, гапи зиёдатӣ дар кор нест. мақсад гапа зиёд намекунем, тамошо мекунем навори имрӯзара. хуб, мегзарем ба эълони аввал. эълони якум чие бардоро? эълони якум ҳамин ки квартира бо мо равон кардан. марҳамат, бинен махултон шавад, занг бизанед номи канали мо бо арзонтон мекунад иншоалло. квартираи фурӯшӣ дар душанбе ба ноҳияи фирдавсӣ дохил мешавад, рӯ ба рӯи беморхонаи Истиқлол. дӯстон, иборат аз ду дархона, яъне ки ду ҳуҷра дорад. обши 36 метри квадратӣ бо нархи 410 000 сомонӣ. бардоро занг бизанед аз номи канали мо, биген ака аз мо агентства гирифта, мақсад биги арзонаш кар. тамос ҳатман тариқи ватсап рақамҳои 901 10 97 80. и телефони дастиш аст. ватсапш боша бардоро 938 23 08 07 дар назди диагностика ва бозори Султони Кабири пешинада. бардоро қафои хонада мактаб ҳаст ва кӯдакистонам ҳаста бардор, яъне ки садиқ. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода, фақат ки харидор бошед. марҳамат кунед дӯстон. ба эълони дуюм мегзарем. дӯстони азиз, эълони дуюмо чие? ана ака бардорҷоно, касоне ки аз шаҳри Ҳисор буден, комментария карден, акаҷон мо замин харем, замин боша пешниҳод ка пешкаш ка. марҳамат, 7 сотиқ замин дорои оваз свет дора. нархи шервачо бо муомила, нарха дидесен худаш намондай. мақсад мерен чанд қадар меарза намеарза бо муомила. бардоро рақамҳои 886 30 763 и телефони дастӣ аст ва 551 35 46 46. анайда боша шервачо ватсап астай. мактаб мағозаву қадур нестай, мақсад ҷои ништагай. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. эълони сеюмонам бениҳоят эълони хуб. хонаи фурӯшӣ дар душанбе дар наздикии бозори балх иборат аз ду ошёна 6 ҳуҷра дора. бардорҷоно, иборат аз 6 ҳуҷра, 3 ҳуҷра дар поён, 3 ҳуҷраи дигар дар боло дорад. ҳамагӣ 4 сотиқ замин дора. бардор об ва свети доимӣ, нархаш 160 000 $. тамос ҳатман тариқи ватсап рақамҳои 20 738 охираш 69 метавонед ки шумо занг занед. мактаб ва мағоза бардоро 500 метр дурай. дигараш боша наздикай. бардоро ҳам мактабу мағоза дуртар, аптека дар наздаш. хуласи гап, хона бениҳоят хонаи хуб. метавонед ки шумо дар агароташ бо агародкорӣ кунед. касоне ки мақсад деҳқонгария карда метавонад. и кори плюси хитоб мешавад. бачо фақат харидор бошад агар аз номи канали мо, яъне ки аз номи канали автотв шумо ҳатман муроҷиат кунед. бардоро акада занг бизанед. ҳатман 160 000. ду ошёно дора, 4 сотиқ замин дора, 6 ҳуҷраи дигар. и шутка нестай. бардоро бениҳоят маблағи калон сарф шудагай бо ремонтҳои ира бо хитон ҳисоб кунем бибуроед. агар нархша арзанда боша, фикри ақидатона дар комментария бинависед. ба эълони чорум мегзарем дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар Фархор аст. бардорои дар Фархор бада дар ҷамоати ватан маҳаллаи Баҳористон мега. акамон ҳозир бо худаш гап мезанад. насиб боша шумо фақат тамошо кунед. иборат аз 3 ҳуҷра, 10 сотиқи дигар замин дора. плюс ҳамаи 330 000 сомонӣ нархи ҳамин хонара мондаган. боз муомилаш аз номи канали мо. ҳатман занг занед ёки рафта аз наздик бибинем. боз махултон шава. хуласи гап харидор кунед. тамос тариқи ватсап рақамҳои 953 22 53 занг занед. об свет ҳастай. и мушкилӣ намешавад. бардор ягон грамм дилтон, мақсади гап ки дур нарава. дӯстон, ба маълумоти шумо бирасонам боз як бор дигар. канали мо канали бозор аст, яъне ки барои хариду фурӯши хона
اینا مرحمت کسانی که میخواهند در فروش گذارن یا که میخواهند انا ماشین هم باشه میشه بردارو ماشین هم میگیریم رکلام میکنیم مال و محصولات و تکنیک ها هم برای همکاری هم میتونید که بردارو مراجعت کنید. او عدیده سن شهر بچه او بوفی را یوخی بینیم او بخوب کچایکه انایش باشه موتور است اکوس شختون تماشا کنیم بردارو سید ما هست ولی محکم نکنی محکم اینه یکم خونه ری همش کردیم فقط پتلوک رنگ بار میکنه در تریده چسبوندگی اینجا اینه کلیدار نمیراند دیم خونه خیلی دونش یه پروسه خونش 5.5 خونه یکمگی 5 اینه ایش سیم خونه 6 اینه کلیدار 2.5 و 5 انا میریم طرف علاق خونه و انجام خونه و بانیا اینجا گردوانه خونه پوگز فسادش پوچیدگی رنگ بارش کردگی خیلی تک رنگ بار کردگی اینجا خودکاری بگوی خودکاری زمین 10 سوتیخ زمین او سویت پرابلم نیست بدم نه بانیا های اینه بانیا دو با بسه ایش انجام خونه ایش 3 استیل جوش کردگی های این پرشن استیل جوش کردگی های نه خیلی حتا پتا اینه وجد خونه هسته مرخونه هسته 5/2 مرخونه های نه علاق خونه 5/3 های 5/3 های اینجا جای اول شده که همش تارمو نکدمش مقصد جای 5 میلیون میگذاریم. خلاص گپ همه خیل باز یک دیگر خانه فروشی در دوشنبه در نوحه فردوسی در جماعت سرکشتی دوستان دهه سرکشتی پایان میگه انا همین طرف ده مرحمت کسانی که خریدار باشند
2 حجره دارد و 6 سوتیقی دیگر زمین دارد. بر زمین این آب سوئد هم دارد و درخت‌های میوه دهنده هم دارد دوستان. رقم‌های مگافون، رقم‌های دستی و هم واتساپ یکده حتما میتونید که شما حوزی زنگ بزنید یا که رفته از نزدیک ببینید خونه را. نرخش 220,000 سومانی. 220,000 نرخی خونه. 6 سوتیق 2 در خونه دارد. حمام حاجت خونه هم هسته. مسئله آب سوئد دوستان این مشکلی نمیشه. یگان گرم مقصد دلتون دور نرو شیر بچه‌ها. آب سوئد داره. داکومنتش هم خوب. انا باز چی موند؟ باز این طرفی ремонти خونه رو بردار خودتون با چشم سر تماشا کنین. اگر که معقولتون شود یگان ژلینتون هم ببینین. ها برادرو خونه معقولتون شیده فکر عقیدتون در کامنترش ما نامینایسونین. خب شیشتگین خواهش مندم کامنتر را پر کنین. با کدام انسان از کدام طرف خونه در کار باشد کامنتر را بنویسین. کسانی که از همون طرفو داشته باشند در کامنتر اتویت بتین. خلاص طریق واتساپ و هم از پشت کانال ما نصیب باشه سودا میکنین. با اعلان ششم میگذاریم دوستان. خانه فروشی در ناحیه عبدالرحمن جامی قرار دارد. جماعت استقلال دهه گلستان پیش بازاری زای نولا نزدی بازار زای نولا دوستان عزیز. خب عبارت از 5 درخانه شد کنست. 5 درخانه و 5 سوتیق دیگر زمین داره. پلیس همه ای حمام و حاجت خانه هم داره. حوالی برادرون بینین استیاشکا کرده ای کم ترک با جای اگر اودکوری هم داره برای زیلین کردن خلاص بنیهایت خوب است. این اجازه برادرون میتونید که بگیرین ماشین تو نمونین. بازی درونش هم میشومتا خلاص نرخ نوای خونه هم بد نیسته و ремонт هم بد نیست. 550,000 سومانی از نام کانال агентство ТВ یا که авто ТВ حتما برادرو زنگ بزنید نصیب باشه باش مود ارزان میکنم میتا. نوار امروز بنیهایت بواری دارم نواری زنده شد یعنی که فقط طریق ویدیو نوار انا خیلی نصیب باشه روز از روز با شما خونه را بسیار نشون میتم. یک روز نه یک روز شیر بچه‌ها با تبی دلتون یگان خونه میوین. تماس بگیرن رقم های دستی روسی و هم واتساپ یکا +7 925 259 70 57 مرحمت کسانی که خریدار هستند. در مسئله حجت ها تماما فکرتون دور نرو بردارو یعنی که دلتون دور نرو. داکومنت ها هستند مشکلی نیست. حاولچش استیاشکا کرده ای 4 طرفش محکم باور کن اگر پشه هم نمیگذره. ремонтои خونه بد نیسته. با حالت خود سستانی خودش جوابگو هست. آب سوئد داره. مرحمت کسانی که خریدار باشن زنگ بزن. اگه باردارو باور کن اگر بسیار بد گپ زنم شلپر میشم. برای نوارختون تماشا کنین کم طرق خب بیستمانی. بردارو عزیز اعلان ها بسیار ترک نکنین نوارا خواهش مندم از شما تا آخر تماشا کنین. ویدیو دراز است. میگذاریم به اعلان هشتم. اعلان هشتمون چیه دوستان؟ خانه فروشی در ناحیه فیض‌آباد. برداروی در فیض‌آباد بوده اگر همین جا باشین یک تا کامنتر کنین که ما مقصد بردار جان نواری تر تماشا کرده استیم
دو در خانه دارد، 6 تا تیغ زمین، دهه تک نظری. در ناحیه فیض‌آباد در دهه تک نظری همین خانه قرار دارد. حمام در درون، آب و سویت داره. ремонташ ба шумо аллакай маълум аст дӯстон. Чӣ хеле ҳолаташ, чӣ хеле састаани хона аллакай ба худи шумо маълум. 4 сол пеш сохтаган ҳамин хонара. Мақсад кӯҳнаи бадам нестай ки битонош ҷазир шида боша. 100,000 сомонӣ нархи ҳамин хонара кардаиса якамон. ду хона 6 тиқ замин. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои мегафон ва ҳам тиселякар мондагим на 33 30 80 ва 904 51 48 14 ҳатман бардорҷоно занг бизанед аз номи канали ютуби агентства ТВ. дӯстон расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам як лайкора бизанед. аз шумо ягон чиз намеравад. нав омагиҳо дар канали мо ҳатман подписатсия кунед бачаҳо. барои реклама кардани хонаи худ ёки мошин ёки замин метавонед ки ба рақамҳои муроҷиат кунед. мошина бардору мошинбозор бурда мешавад, не ки хонара мошинбозор бурда намешавад. аз ҳамин сабаб барои савдо ҳатман муроҷиати шумо ба мо зарур аст дӯстон. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наврҳои оянда. худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.